सियासी मैदान में कप्तान की जारहाना इनिंग्स, मुखालफिन पर बाउंसर्स बरसा दिए। बिलावल भुट्टो की अंग्रेजी में तकरीर पर की खूब तनकीद, कहा उनकी अंग्रेजी ऑपोजिशन को समझ में नहीं आई। नून लीग और JUI वाले तो इतने भौकला गए कि गलत सिमत में ही नमाज पढ़ डाली। यूटर्न का भी दिफा किया, बोले बिलावल नाम बदलकर लीडर बन गए, जिद्दोजहद की होती तो मालूम होता लीडर यूटर्न लेता है। वज़ीर आज़म की तनकीद पर बिलावल का रद्द-ए-अमल, इमरान खान को बुज़दिल करार दे दिया। बोले वज़ीर आज़म को मेरे सामने उसी वक्त रद्द-ए-अमल देना चाहिए था, पीठ पीछे बात बुज़दिल करते हैं। वज़ीर आज़म को चाहिए अपोजिशन की तरह सख्त लहजे में मोदी को भी जवाब दे। मुशीर इत्तलात सिंध मुर्तज़ा वहाब भी बरहम, वज़ीर आज़म को अंग्रेजी के लिए ट्यूशन की पेशकश कर दी। मोदी गलत फहमी में ना रहे, जारहियत की तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का दो टोक पैगाम, कहा मोदी सरकार वोट के लिए जारहियत दिखा रही है। नरेंद्र मोदी याद रखे, लीडर जुल्म करता है तो पुलवामा जैसे वाकयात रोनुमा होते हैं। पुलवामा वाक़े की तहकीकात में ताउन के लिए तैयार हैं, लेकिन गलत फहमी में ना रहना, कुछ भी किया तो जवाब देंगे। भारतीय पायलट इसलिए रिहा किया कि पाकिस्तान अमन चाहता है, जंग नहीं। भारत ने अमन के लिए हाथ बढ़ाया तो हाथ थाम लेंगे, मुक्का दिखाया तो हाथ तोड़ देंगे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की ललकार, बोले ये 71 का पाकिस्तान नहीं, नया पाकिस्तान है। कौम का बच्चा बच्चा वतन के दिफा में खड़ा हुआ है। गीदड़ भपकियां देने वाले भारत की नाअहल मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज इंसानी हुकूक की तमाम हदें पार कर गई। कश्मीरियों को नमाज जुमा की अदायगी से भी रोक दिया गया। जगह जगह रुकावटें, वादी फौजी छावनी बना डाली। भारतीय कैद खानों में पाकिस्तानी कैदियों पर जिंदगी तंग कर दी गई। 2 दिन में 2 कैदी जाँ बहक। अहमदाबाद जेल में कैद पाकिस्तानी माहीगीर अमीन अफजल चलवसा 1.5 साल कबल समंदरी हुदूद में गलती से दाखिल होने पर गिरफ्तार किया गया था। गुज़िश्ता रोज अमृतसर में भी 62 साला मोहम्मद आजम बीमारी के बाइस इंतकाल कर गया था। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग के बादल मंडला रहे हैं। अमेरिका के सबसे बड़े अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने खबरदार कर दिया। इदारिये के मुताबिक सरहदों पर फौजें तैयार खड़ी हैं। मसला कश्मीर हल ना किया गया तो खौफनाक सूरत हाल का सामना रहेगा। दोनों ममालिक में मुज़ाकरात का इम्कान ना होने के बराबर है। कशीदगी के खात्मे में दुनिया किरदार अदा करे। अमरीकी सालिसी किरदार कहीं नजर ना आने पर सदर डोनाल्ड ट्रंप पर भी तनकीद। भारत का बालाकोट ड्रामा बुरी तरह फ्लॉप। अमरीका अखबार ने भी हमले में मुबैना दहशतगर्दों की हिलाकत के भारतीय दावे पर शकूक को शुबात का इज़हार कर दिया। भारतीय पायलट की वापसी का पाकिस्तानी इक़दाम खैर सगाली के तौर पर देखा गया। पाकिस्तान की फिजाई हुदूद से ओवर फ्लाइंग मजीद 24 घंटे के लिए बंद। तर्जुमान सिविल एविएशन के मुताबिक मुल्क की हुदूद 9 मार्च की सुबह 10 बजे के बाद खोली जाएंगी। सियालकोट सक्खर एयरपोर्ट भी मजीद 24 घंटे के लिए बंद रहेगा। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ का नेवल हेडक्वार्टर्स का दौरा। नेवल चीफ एडमिरल जफर अब्बासी ने इस्तकबाल किया। नेवी की ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। जनरल जुबैर महमूद हयात का पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इज़हार। नेशनल एक्शन प्लान पर बर वक्त अमल दरामद होता तो आज दुनिया में पाकिस्तान की पोजीशन कुछ और होती। बिलावल भुट्टो का BBC को इंटरव्यू, कहा नेशनल प्लान पर अमल से हमारे पास दुनिया के लिए इंतहा पसंदी के खिलाफ उठाए इक़दामात के सबूत होते। नरेंद्र मोदी अब भी पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत का इरादा रखते हैं। पुलवामा हमले को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। नेशनल एक्शन प्लान के तहत फोर्सेस का पंजाब भर में एक्शन। लाहौर, सराय आलमगीर, गुजरात और पाकपतन में कार्रवाइयां। कलअदम तंजीमों के 60 से जायद कारकुनान गिरफ्तार। मजीद 16 मदारिस का कंट्रोल संभाल लिया गया। जाली बैंक अकाउंट्स केस में गिरफ्तार KDA के साबिक सेक्रेटरी आफ्ताब मेमन एहतसाब अदालत में पेश।
13 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ آفتاب میمن پر 7 ایکڑ زمین کی غیر قانونی الاٹمنٹ کا الزام ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے تھر واسیوں کے لیے صحت کارڈ کا اعلان کر دیا۔ 1,12,000 خاندانوں کو ہیلتھ کارڈ دیا جائے گا۔ کارڈ ہولڈر 7,20,000 روپے تک کا علاج کرا سکے گا۔ 2 موبائل اسپتال لگانے اور 4 ایمبولینسز کی فراہمی کا بھی وعدہ۔ صاف پانی کے لیے 100 RO پلانٹس اور بجلی کے لیے شمسی توانائی کے منصوبے لگانے کا بھی اعلان کر دیا۔ السلام علیکم، آج 9 بجے میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ میں ہوں کرن رضوی اور میں ہوں علی عابد۔ بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے ذکر وزیر اعظم عمران خان کا، جنہوں نے سرحدی شہر تھرپارکر میں بیٹھ کر مودی کو ایک بار پھر للکارا۔ کہا اگر کوئی سمجھتا ہے کہ الیکشن جیتنے کے لیے پاکستانیوں کا خون بہائے گا تو اس غلط فہمی میں نہ رہے، کیونکہ کچھ بھی کیا تو یہاں سے جوابی کارروائی ہوگی۔ ہمارا ہیرو ٹیپو سلطان ہے، اس لیے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس ملک کو غلام بنا لے گا تو یہ سوچ چھوڑ دے۔ انہوں نے نیشنل ایکشن پلان پر بھی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کسی کو پاکستانی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، کسی عسکری گروپ کو یہاں نہیں چلنے دیں گے۔ ان گروپوں میں کچھ لوگ ہیں جنہوں نے فلاحی کام کیا، لہٰذا انہیں فکر نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی بھی یہ سمجھتا ہے کہ آپ نے الیکشن جیتنے کے لیے پاکستانیوں کا خون کریں گے، ایسی غلط فہمی نہ رہنا کہ آپ نے کچھ بھی کیا یہاں سے جوابی کارروائی ہوگی۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس ملک کو غلام بنا لے گا، چاہے وہ ہندوستان ہو چاہے کوئی سپر پاور ہو، ہماری فوج بھی تیار ہے، عوام بھی تیار ہے۔ ہمارا ہیرو ٹیپو سلطان ہے۔ نیشنل ایکشن پلان کے مطابق کسی کو کسی مسلح گروپ کو پاکستان میں آگے سے ہم نے اجازت نہیں دینی۔ ساری پاکستان کی پارٹیز نے فیصلہ کیا کہ ہم نے اس ملک میں کسی بھی عام ملیشیا کو ہم نے آگے سے فنکشن نہیں کرنے دینا۔ گروپوں میں سے لوگ ہیں جنہوں نے فلاحی کام بھی بڑا کیا ہے، آپ ان کو فکر نہیں کرنی چاہیے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ اگر نیشنل ایکشن پلان پر بر وقت عمل کیا جاتا تو آج دنیا میں پاکستان کی پوزیشن کچھ اور ہوتی۔ بھارت کے پاس الزام لگانے کا کوئی جواز نہیں ہوتا۔ ان کا مزید کہنا تھا امید ہے کہ اب نیشنل ایکشن پلان پر مسلسل عمل ہوگا۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنی جماعت سے ایسے لوگوں کو باہر کریں جنہوں نے ماضی میں کالعدم تنظیموں کی حمایت کی ہو۔ میں تو شروع سے یہ مطالبہ کرتے آ رہا ہوں کہ نیشنل پلان پر عمل ہونا چاہیے۔ تھوڑا سا شک ہے ان اپوزیشن نمائندے میں جو ہمیشہ سے یہ مطالبہ کر رہا ہے، اور یہ شک اس لیے ہے کہ پی ٹی آئی اپنی الیکشن کیمپین میں ان جیسے گروپس کے ساتھ مل کے انہوں نے الیکشن لڑے۔ پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ جو وزیر کہ سٹیٹسمنٹس یا ایکشنز کالعدم تنظیموں کے حق میں ہیں ان کو فوراً فارغ کرنا چاہیے۔ جو پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی پارلیمنٹری کمیٹی ہے اس کو فعال کرنا چاہیے تاکہ وی کین اوورسی the implementation of national security and the national action plan۔ اگر ہم نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کرتے تو پھر بھارت کے پاس they wouldn't have this excuse، لیکن دیر آئے درست آئے۔ شرپسندوں کا منصوبہ خاک میں ملانے کے لیے ملک بھر میں نیشنل ایکشن پلان کا ایکشن جاری ہے۔ مختلف کارروائیوں میں کالعدم تنظیموں کے 70 سے زائد افراد گرفتار کر لیے گئے۔ نیشنل ایکشن پلان پر عمل کا مشن، مختلف شہروں میں ہوا بھرپور ایکشن۔ پنجاب میں 70 سے زائد افراد کو گرفتار کیا گیا۔ 176 مدارس، 32 اسکول، 4 اسپتال، 162 ڈسپنسریز اور 178 ایمبولینسز کو تحویل میں لیا گیا۔ خیبر پختونخوا میں 32 مدارس، 5 صحت مراکز، 1 اسکول، لیب اور دفتر کا کنٹرول حکومت نے سنبھال لیا۔ سندھ، بلوچستان اور اسلام آباد سمیت دیگر علاقوں میں بھی مدارس اور تعلیمی اداروں کا کنٹرول حاصل کر لیا گیا، جبکہ مدارس اور مساجد میں تعینات سرکاری اماموں کو 1 ماہ میں مکمل تفصیلات انتظامیہ کو جمع کروانے کی ہدایت کی ہیں۔ اب آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے سیاسی میدان میں جارحانہ اننگز کھیل ڈالی، مخالفین پر تاک تاک کر باؤنسرز برسائے۔ کہا بلاول زرداری سے بھٹو بن کر لیڈر بن گئے، ان کو پتا ہونا چاہیے لیڈر کاغذ کی پرچی سے نہیں بلکہ جدوجہد اور نظریے سے بنتا ہے۔ بلاول نے جدوجہد کی ہوتی تو معلوم ہوتا لیڈر یو ٹرن لیتا ہے۔ انہوں نے بلاول کی انگریزی میں تقریر پر بھی تنقید کی، کہا اپوزیشن کو ان کی تقریر سمجھ میں نہیں آئی۔
नून लीग और JUI वाले तो इतने बौखला गए कि उन्होंने नमाज ही गलत सिमत में पढ़ डाली। कागज की पर्ची से लीडर नहीं बनते, लीडर एक जद्दोजहद करके बनता है, एक नजरिए पे लीडर खड़ा होता है। एक लीडर कैसे बना? अपना नाम बदल के जरदारी से भुट्टो बन के लीडर बन गया। बिलावल भुट्टो ने एक और बात की, उन्होंने बार बार तंज करते हैं इमरान खान यू टर्न करता है। लीडर जद्दोजहद में यू टर्न करता है अपने मकसद पे पहुंचने के लिए। आप अगर यू टर्न का मतलब समझते, करप्शन से यू टर्न कर जाते तो आज आप अदालतों के अंदर ना फिर रहे होते। ये सिंध के हुक्मरानों को करप्शन में नजर आता है कि जेल में जाने लगे हैं तो सिंध कार्ड खेल दिया जाता है। अभी तकरीर की बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान की असेंबली में अंग्रेजी में तकरीर कर दी। हैं पाकिस्तान में अवाम को अंग्रेजी आती नहीं, और जो अंग्रेजी बिलावल भुट्टो ने बोली वो असेंबली में भी ज्यादातर लोगों को समझ नहीं आई। नून लीग और JUI के तो लोगों को मुझे लगता है समझ नहीं आई, क्योंकि वो इतने घबराए वो अंग्रेजी सुन के कि उन्होंने गलत तरफ मुंह करके असेंबली में नमाज पढ़ दी। वज़ीर आज़म की तनकीद का मुशीर इत्तला सिंध ने भी भरपूर जवाब दिया। मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि बिलावल नाम के साथ भुट्टो लगाते हैं और फख्र से जरदारी भी। नाम से न्याज़ी हटाने का नोटिफिकेशन जारी करने वाले इमरान खान अपने गिरबान में जाके इमरान खान ने सिंध आकर नाकाम कोशिश की। उनका कहना था कि अगर हुकूमत को बिलावल भुट्टो को अंग्रेजी समझ नहीं आती तो हम ट्यूशन दे देते हैं। इमरान खान ने सिंध में आकर मोदी को ललकारा। क्या इस्लामाबाद में मोदी को ललकारने में कोई मसला था? उन्होंने सेहत कार्ड को PTI की तब्दीली की तरह एक फ्लॉप ड्रामा करार दिया। थर में खिताब करते हुए वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि आज भारत को वाज़ेह पैगाम देने के लिए यहां जमा हुए हैं। मोदी सुन ले, ये 71 वाला नहीं, नया पाकिस्तान है। हमने मगरबी सरहद पर तवज्जो दी तो हम पर मशरक से वार किया गया। भारत ने जंग का मुक्का दिखाया तो मुक्का तोड़ देंगे, अमन का हाथ बढ़ाया तो हम थाम लेंगे। की सरजमीन पर खड़े होकर कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी सोच के देखना, ये 71 नहीं है, ये पुराना नहीं, ये नया पाकिस्तान है। कि हम आज भी तुम्हारी जारियत के बावजूद अमन चाहते हैं। आज तो पाकिस्तान की नजरें मगरबी सरहद पर थी तो तुमने मशरिक की तरफ से पाकिस्तान पर वार करने की कोशिश की। कि अगर आपने अमन का हाथ बढ़ाया तो हम हाथ थाम लेंगे, और अगर तुमने जंग का मुक्का दिखाया तो तोड़ देंगे। बार बार उन्हें आजमाते हैं जो हमें डसते हैं, हम सर का ताज उन्हें बनाते हैं तो हमारे अरमानों का खून करते हैं। आज थर पार्कर में इंसाफ का पौधा लगाना है।